Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Prije nego što skočimo na današnju temu, a to je šta to i kako možemo sijati s nastankom proljeća, upravo možete pogledati rezultate nešto ranije sjetve koju možete pogledati u drugom videu na kanalu. Prva na redu je lubenica, svima nama omiljeno voće kojim gasimo žeć tokom ljeta. Idealno vrijeme za sjetvu lubenice je kraj marta i početak aprila. Ne moram ni napomenuti da je kod sijanja potreban kvalitetan supstrat, a u čaše se inače stavljaju dvije sjemenke, pa se poslije sadnje ukida ona koja se slabije razvila ili u slučaju da jedna ne nikne nikako, onda imamo drugu. No obzirom da se radi o hibridnom sjemenu koji ima visoku stopu klijavosti, dovoljna je jedna. Sljedeći na redu su krastavci. Vrijeme sjetve krastavaca počinje od kraja marta i u toku aprila. U ovom slučaju, za razliku od lubenice, ćemo ipak stavljati po dvije sjemenke, pa ćemo poslije sadnje prilikom prvog okopavanja vršiti proređivanje. Dubina sjetve iznosi svega od 1 do 2 cm. Ono što je dobro saditi blizu krastavaca su grah, grašak, celer, cvekla i salata, a ono što bi trebali izbjegavati je paradajz. Ovdje u konkretnom slučaju radi se o sorti Sunčani potok. To je rana sorta čije je vrijeme klijavosti 7 dana, a stopa klijanja 95%. Plodovi su tamno-zelene boje, dugi do 20 cm i odličan je za salatu. Ovdje ćemo se zadržati nešto duže s obzirom da je uzgoj paprike, u ovom slučaju roge, pogotovo na otvorenom, jedna posebna kategorija. Roga zahtijeva mnogo njege, strpljenja, znanja, a i povoljne vremenske uslove da bi njena proizvodnja bila uspješna. Sa sijanjem roge možemo početi već krajem marta i možemo je sijati na dva načina. Prvi način je sijanje u kontejnere koji možete vidjeti u videu, drugi način je sijanje sjemena direktno u supstrat bez kontejnera, a pri tome sjeme možete prethodno naklijati, a i ne morate. Međutim, ukoliko imate neku sumnju da sjeme neće niknuti ili da je staro ili nešto slično, sigurnije je odraditi naklijavanje. Ovaj drugi način sijanja je pogodan u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno nedostatka sunca, jer će se u tom slučaju niknute sadnice izdužiti, pa ih možemo zasijati, ali ono što moramo raditi u ovom slučaju je još jedan dodatni posao, a to je presađivanje u čaše prije konačne sadnje na otvorenom. Paprika zahtijeva više svjetlosti od paradajza, a što se tiče temperatura, raspon u kom se razvija je od 13 do 36 stepeni i sve ispod, odnosno iznad, znači zaustavljanje razvoja. Ono što je pozitivno u današnje vrijeme, kada su tržištem zavladale hibridne sorte sjemena, u slučaju paprike roge možemo ostaviti sjeme i koristiti ga iduće sezone. Jedna od najpopularnijih sorti je slonovo uho. Još jedna ljetna poslastica za gašenje žeđi koja se može sijati u rano proljeće je dinja. Što se tiče sijanja, postupak je isti kao kod lubenice, osim što je u ovom slučaju urađeno prethodno naklijavanje. Da je u pitanju domaće sjeme, stavljali bi po dvije sjemenke na dubinu od 2 cm, ali pošto već imamo hibrid koji je naklijan, nema potrebe za tim. Kad se ne vrši prethodno naklijavanje, vrijeme klijanja je inače od 7 do 14 dana. Napomenut ću da u slučaju dinje, ukoliko imate neku dobru sortu, slobodno možete ostaviti sjeme i sijati ga sljedeće sezone. Osim roga i zelenih paprika, početak proljeća idealno je vrijeme i za sadnju feferona, odnosno ljutih paprika. Postupak sijanja je isti kao i kod roga, jedino se razlikuje vrijeme klijanja koje u ovom slučaju iznosi 2 do 3 sedmice, dakle nešto je duže. Ali da bi ubrzali proces možemo ih prethodno potopiti u vodu ili u čaj od kamilice i tako održati preko noći. Čaj od kamilice nam može poslužiti kao dezinfekcijsko sredstvo i pomaže spriječiti eventualno širenje bolesti uzrokovanih gljivicama ili bakterijama koje se mogu prenijeti sjemenom. U sjevernim kontinentalnim predjelima gdje zime traju nešto duže i gdje su kolebanja temperatura nešto veća, sijanje se može obaviti u zatvorenom prostoru, a nakon nicanja paprike se mogu posaditi u lonce i iznijeti na balkon koji može poslužiti kao dobro mjesto za uzgoj čili paprika. Tikvice možemo sijati na dva načina. Osim ovog prikazanog u videu, sjeme možemo sijati direktno u zemlju na otvorenom, međutim vrijeme sijanja u tom slučaju se pomjera za kraj aprila, odnosno početak maja. Uz temperaturu od 20 stepeni i dovoljnu vlažnost dovoljno im je 7 dana da niknu. Prilikom sadnje potrebno je paziti da se ne ošteti korijen, na što su jako osjetljive. Dobro će uspijevati poslije luka, mrkve ili krompire, dok ih ne treba uzgajati pored drugih tikava. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal Okusi prirode. Hvala na gledanju, do sljedećeg videa, lijep pozdrav!